जो दिन टीवी तेना मिद दामन खबर दो सेटना इंडिया सोरेन सिपाही तेना दामन खबर दो डीएम डेपुटेशन जहां दो पश्चिम बंगाल पोनत रेना सानाम जिला रेगे सानाम जिला पारगना को आयरेन मुलुक पारगना चिफ पारगना को हाते डीएम डेपुटेशन के आको जहां दो आदि जागजम आदि मौज अवस्था के हरते को डीएम डेपुटेशन का जहां दो नित दिसोकना नित दो पश्चिम बंगाल पोनत हुगली जिला रेना डीएम डेपुटेशन आदि संगे हर तलाते डीएम डेपुटेशन के आको जहां दो दिसोकना नोडे आयमा दाबी हाते को डेपुटेशन को एम किया जहां दो एसटी फेक एसटी सर्टिफिकेट बिना खाना आरो माजी थान जाहेर थान आरो आयमा सानताली ते ओलक पढ़ा से माचेद बहल नाम को दाबी को दोहो केदा आदि जागजमो आदि आयमा हर को सांगिन नाम नोडे दिसोइना आदि कथा जहां दो नोडे जहां तो आराम बाखन सेटेरा कना को सिता रे जहां दो टिफिन टाका टिफिन दाका टेन कते से बास्के दाका दामडी ते गास ते कना डीएम डेपुटेशन निबार कथा कुली होइलिना चेक को मेन कदा ना बना जमा आर हो आदम को दो जहां दो नोडे गैस से इसिन बासन सरंजाम ते को सेटा कना डीएम डेपुटेशन रे जहां दो नेलो कना आदि रुस्को से गौरवम बुझो कना आर हो नोंखा आयमा टोठा खन के होयतो नको बाबू सेंटर कादा से बाबू बडाया से बाबू चलादा रुस्को कदा नोंखा दो आदि खराब जो इको आजनी निये कोडे बाबू गड़ो तो खराब बन गड़ो जहां दो सर्वश्रेष्ठ से सर्वबृहत संगठन भारत जाखन माझी पारगना महल और नोडे सानाम हर को गड़ो कदा आदि चाकरियाना नोडे ठेन मेना को सानतारी चाकरियान हरो बाबू चलाव कना से बाबू सुरुक कना से बाबू खुशी कना जनी नोंका होय दरेया आदो नोडे बाडाई दो कना सानतार जातिया आदि चाली से सानतार जाति जन सड़क संरक्षण को मेना उना को बांचा धरना के लहई नोडे सानाम हर गे मित कते लहईना लाक्ति मेना जहां दो आगामी दिन रे से आगामी नेक्स्ट प्रजन्म को से नेक्स्ट आबरेन हन को हपन को आगामी भागे मिट व्यवस्था को नामा निये डेपुटेशन दो साना लोक दाबी साहा कना जहां दो आगामी दिन निये को बांग आदमा छत्तीस को रे हाता नोंका हम चलो दो निये दिगते जहां को कथा कना मिदबार कथा आजमाबन আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি আমরা যারা এখানে পদে অবরোধ করেছি আমরা যারা ডিএম ডেপুটেশন দিতে এসেছি আমরা কিন্তু চেয়ারের জন্য এখানে আসিনি আমরা কিন্তু এক মতো খাবারের জন্য আসিনি আমরা এসেছি আমাদের যে দাবি জাতীয় সার্টিফিকেটের দাবি আমাদের এখানে এক জনতা দাবি নিয়ে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি আমরা ভারতবর্ষের সেই সান্তাল যারা এখানকার আদিম মানুষ যাদেরকে স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরে ললিপপ দিয়ে ঝুলিয়ে রেখে এখনো পর্যন্ত সেই ললিপপের নীতিটা রাখা হয়েছে আমরা ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল জাতীয় সার্টিফিকেট সেই জাতীয় সার্টিফিকেটের উপর একদল মানুষ ভুল বুঝিয়ে একদল মানুষ টাকা খাইয়ে একদল মানুষ নানান বিভিন্ন রকম একটা অসৎ পথ অবলম্বন করে বিভিন্ন জায়গায় চাকরির যে বিষয়গুলো সেগুলোকে অধিকার করে বসে আছে 2019 আইসিডিএস যে সুপারভাইজার প্যানেল যে বেরিয়েছে সেই প্যানেলে আমরা নির্দিষ্ট করে বলেছি যে সেই প্যানেলে ফিমেল যে ক্যান্ডিডেট আছে সেইখানে 5খানা রায় আছে চৌধুরী আছে দাস আছে আমাদের প্রশ্ন আপনি বিসি ম্যাডাম বিসিডব্লিউ আপনি বসে আছেন ব্লক লেভেলে আপনার কোন সংসদে কোন আইনে ছিল যে চৌধুরীরা কোন কন্যারে থেকে তারা এসটি হতে পারে আপনি আইন পড়েননি যে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে একজন রয় বা রায় এসটি হতে পারে মনে রাখবেন আমরা কিন্তু চোখ খুলে রাখলাম আইসিডিএস যে প্যানেলটা বেরিয়েছে সেই প্যানেলে একটা যদি এসটি চাকরি পাই তাহলে ডিএম কেন পুরো রাজ্যটা কেন স্তব্ধ করে দেবো আমরা একটা কাউকে খাবো না सुधीर मुर्मू गमके चेद मेन आजमाबन अभी कथा दामन कथा मेन कदा जहां दका कथा गिदी बिना बांखाना सारी के लुतुर डेपेट नाम धरना कथा कना निदो एकदम वास्तविक एवं सारी कथा जे सदर कथा चेद मेन निदबन चल निदबन आजमा जहां उडो ᱧᱟᱢᱮᱱᱟ ओना दो आबो लेकाते दो चेद हो बांग ᱧᱟᱢ लेका गे एइकौ केदाय
जोतो के मेन किदा नोआ दो इना इख्तियार बारे नोआ दो स्टेट रे भेजाई ही आपे पे मन कना जिन भेजाई नोंकाना कारबार चलावे इनी नेलिदा सर्टिफिकेट किदा देखो को नाम किदा तो इनी नेलिदा इनी इंक्वायरी अपनारा लेदा हम बच्चे ने इंक्वायरी चिदा नेमा को नोआ कथा ले खोजो कना आमरन जहां आधिकारिक मेना को नुकु दो के कारा गया को नुकु दो होलो बाको बड़ाया नुकु दो पेपर बाको नेला कदा तेहन जुदे आले नोआ ले बले है लेनखान तो बम नेल किया तो ओड़ा तो उनका खतर के चला को सरीगे जहां कना को आदिवासी उनको तो जोरो खन को फुसुर को मेन खाना मेन किदा जे नेली वर्गा उच्छेद चेदा होयो कना ओना हो नेलिदा आर ओका को मेना मिद दिन हजुक पे आपे आपे संगिन गालमारा नो नुका ए जों कथा को इंदुन मोने जों ने जा ओना पे आपे ठेन नेहर ताहेन कना तेहन जहां उडंग बन है एकना हुगली जिला रे दो बारगंडा हर दो बनु बुआ जदि हुगली जिला रेन सन नितो दा बुआ कमी पड़ा कना सरकार बहादुर साथे लड़ाई आप तो कोन आबो लगी ते दो को हो बाको रोड़ा कोनो दादा दीदी ओको हो बाको रोड़ा अपना लगी ते दो आमगेरो है तमा आम लगी ते दो आमगेलो है तमा ओना ते पंडित हाड़ा में लय कदा पंडित रघुनाथ मुर्मू जहां दो ऑल टिकी सुशील जवी आमा ओना लगी आमा दुवर लगी ओको हो बाको नेला आमगे नेल है तमा तेहन अब जाति को चबाईदा अब धर्म को चबाईदा अब संवैधानिक जोड़ो को चबाईदा अब तो दुरुक काटा को नेलिदा आज जहां को तोमे बो कुसिया कना नेल न्यामवन उनको गेबन हेज कना आतो खन कोय उनके बार हर के हेज ओना आतो खन कोय मिड हरे हेज के नाही अब आपे थनी नेहरक कना जहां पे हेज कना सावता रे आपे तो जंग कना पे जहां जान दो एर लिखान बिल लिखान दारेया और ओना जान खन ओना दारे खन के जो बहा और अडी गोटांग दारे तैयार हुआ नोडे खन के गिरिए हटाओ पे जहां को बाको है जकना मछी बाबा तक मिताबो कना आतोरे गलमराव दोहय पे चिदा बांगम सेल लिना तेहना लड़ाई दो चेर ना लड़ाई कना ओकोय लगी लड़ाई ले चलाव लेना तेहन आबरन जहां मोरे मा पंजी मेना कोआ नुकु को जाते मानतिली चांद जियो भाता को नाम्मा जेमन इमाम को नामे को मुसले करे इमाम साहब को नामे दा भाता चेक को कमिलिदा इमाम साहब को आको धरम चेक को चर्चाव कदा आर चेक आबरन मछि चेक को कमी कदा धरम को चर्चाविदा तिरी जुरी किने पर हेंड जो कना ओना किन साला गोटाइदा बुझा बुझा किन दाल तपमो कना ओना किन साला गोटाइदा ये बोले या प्रशासन रे ना को कमी कना बरेन मछी बाबा तको ताले मित्तन प्रशासन नोडे दायित्व दोहो कदे नुई लगी दो मायने मामाय कना आतोड़ा रे सावता बखोल रे तेहन प्रशासन में ना कोआ नुकु दो चेदे में ना को कना चेप को नामिदा ओरा रे ना जम काते नुकु दो को कमी कना जहां दो बांग्ला कथा को ले घरेर के परेर मोस्तालाच्ची नुकु लगी चिदा बापे चिंतया नोआ चिंत कथा आमा माध्यम ते जाते नवान्न रे सेटेरक मा नोआ कथा बबो रोड़ा कदा उनी ले कदा इनारी ले ता ले दा ठीक आछे पाठाबो को ठीक आछे देखबो को ओ नंकाना कारबार चलाकता ओनाते भी संतोष सहित से अब ताहन होय तबोआ बड़ी संतोष सहित से सती गजार रे बास होय तबोआ আর বাখান দো বই বইতে সন্তার হপন বন বিলুপ্ত যাবা আদিবাসী के भारत खन को मुछे जावा बना के अस्तित्व बांग ताहे ना कारबार चला कना खड़ीपति को लड़ा दो गोटा पकड़ के मिटंग दो है कना लहरनी गलोचिए मनता रामन दास हेमरम गम के ले खदाय जे जहां को अब धर्म खन को सहक कना अब कल्चर खन को सहक कना ओना दो आईन कते मिटंग जायगा रे सेटर हो कना चेन नुकु दो आबो एसटी सर्टिफिकेट बाबो एमा हुआ बारगाना महल पाहता खन बार बार लड़ाई होय कना
ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱤᱥᱴᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱥᱮ ᱱᱟᱥᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱟᱨᱤᱛᱟ ᱚᱦᱚ ᱵᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱧ ᱞᱮᱠᱟᱧ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱣᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱣᱟ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱛᱷᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱛᱷᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ মন্দির খন সাহা হয়ে তাবনা মসজিদ খন সাহা হয়ে তাবনা গির্জা খন অচগ হয়ে তাবনা তবে আবদ আদিবাসী মেনতে বন লেখা জোকা আম যদি মন্দির রে বঙ্গায় আম তো আদিবাসী দম বাংকানা আম যদি গির্জা তাহলে আদিবাসী দম বাংকানা আম যদি মসজিদ থান খনেন সাহা আম তো আদিবাসী দম বাংকানা আগে ঠিক বাড়াই জং হয়ে তাবনা নোয়া ধর্ম ইদিকাতে দিল্লি পার্লামেন্ট রে এসেম্বলি রে আবহাওয়া জোড়ো হাঁটিনো গিয়া আবহাওয়া জোড়ো দো অকয় কো নামিদা এটা যে বন এমগি দিয়ে কো কানা যে ওদে কো জাপানক কানা মনসা পুজো কানা কো নেল কো পে তিনক গান হিন্দু সম্প্রদায় হর কো হেজ কানা ওদে কালী পুজো কানা কো নেল কো পে তিনক গান হিন্দু সম্প্রদায় হর কো হেজ কানা আর তেজ আদিবাসী তে জাহেরক কানা আদিবাসী তে মছি থারে তে বঙ্গা বুরু কানা তিন গোটা মেনা পিয়া বার গান্ডা মেনা পিয়া আবকে তো ওদে বন তুল চালাবে না আবকে তো ওদে বন দেখাবে না যে হিন্দু কানা জেলিন মে হিন্দু মন সাথে নি হেজ কানা পাঠান গু কাদেয়া জম বাবন নাম জম কানা ঠুকো বাবন নাম জম কানা হনি ঠেন এটা উনি লম্পি বঙ্গা ঠেন তেগো কাতে আবো উনি বন জমটেতে উনি ইটো আবো বজমা আবরে হাপরাম কোন ওনা কথা বাকো লে কাদা আবরেন হাপরাম দো কো লে কাদা আতো দো জাহের রে বঙ্গা তবন পে জাহের রে আপে পাঠা এম কো পে জাহের রে আপে সিন এম কো পে বঙ্গা বুরু টেন সুপ্রত কো পে উনকুয়া ইতত তাল সাপে জম তবন পে ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱚৌশল ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱪᱟᱵᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱚৌশল ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱯᱟᱠᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱣᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱩᱵᱩ ᱴᱷᱟᱱᱛᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱛᱟᱲᱟᱢᱟ ᱟᱢᱛᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱠᱮᱴᱮᱡᱚᱜ ᱢᱮ ᱟᱢᱛᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱢᱮ ᱟᱢᱛᱮ ᱟᱹᱭᱩᱨᱚᱜ ᱢᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱵᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟᱵᱚᱱ ᱛᱚ ᱪᱮᱫ ᱚᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱪᱮᱫᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ আদম দোকো খ্রিস্টান কে বো আদম দোকো হিন্দু কে বোনা আর আদম দোকো সান্তার বুবন তাহেনা আদো সান্তার আর সান্তার মা তো পড়তে আর উনকু দোকো কুলকুলিয়া ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱡᱚᱜᱚ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱨᱟᱵᱚᱱ ᱫᱟᱥ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱫᱟᱭ ᱱᱤᱛ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ অন্তত লইলেই যে নয়া বছর 75 বছর বসে নিয়ে হিজুক কানা দাঁড়ান করে সারা ভারতেই দাঁড়ান কানা আপনি মনের ভিতরে ওনা উঠগো দাঁড়ে মনে রেখে তবে বাংলা দিকে ওনা কারণ এই নড়ে এই বয়স থেকে যে দাঁড়ান হড় বড় কুয়া নয়া বয়স হয় হড় বাং কই কবি কান মেনেন গিয়া আপনি সানাম কোন কবি কে তাহলে বাংলা তো বাবন বাঁচা দাঁড়িয়া আবো নির্বাচন 2017 রে যাহাই আয়া রড় হিড়িং তায়া বাকি তায়া আর আয়া লাই লাকচা মানে বঙ্গা বুরু এনে সেরে যত চাবাই তায়া উনি তো আদিবাসী মেনতে বাই লেখা আপে দিশে দহপে আতো ওড়ারে নংকান তো হর যদি জামো খান মিটে অল পে আবো ভিডিও পিছে অল কাদা অন বনা চুকা নুকু তো আদিবাসী কা সাহায্য আলো কা জামো চোয়ান নংকান কথা আদো ইনে কথা ইন লিয়া পক করা নয়া বনেনা জোর তাকিত তাহেন তাওন মা আবো ধরো তো কোন জোহার ওডিং তো চর্চা তে তুলে রান kada ওনে তাই হুগলি জেলাनि जिला पारगाना जहाँ दा राज्य हेमब्रम गमके चेद मेनदाय नित दबन आजमा एडीएम साहब जहाँ लेगिदा लोना प्रोसेस चला कना माने कमी चला कना कोई को ठीक कना को सर्टिफिकेट ना इंक्वायरी चला कना लोआ आलेटे रिपोर्ट हेज लेन आले अपले बड़ा হইতো দিয়া আর মনে কোন আদিবাসীতে জায়ের থাক ও শ্মশান রেকর্ড তথ্য সংস্কার করতে হবে আদিবাসী এলাকায় পঞ্চম তপশিল অধিকার ও 2006 जहाँ आईन ওটা लागू করতে হবে ওনা অঞ্চল অধিকার আইন जहाँ বীরগুরু কো আবরি হল কো বেনা কো ওনা কো জায়গা রে যাতে উকু ওনা বীরগুরু যদি ওনা কো মা ফাদে আছে এটা প্রজেক্ট কো করায় সরকার তাহলে ওনে না জায়গাটা অধিকার লেখাতে উনি ওনে বার্তা সে দুবিল জামাই ওনা কথা লে হই কেনা তো ওটা মোড়ে মাপাজি তথা মাঝি জগবংশী মডেল নায়কে পারানিক ভাতা চালু করতে হবে তোনা বিলম্বে সাঁওতালি মাধ্যমে অলজিকি লিপিতে শিক্ষা ব্যবস্থা তথা সাঁওতালি এডুকেশন বোর্ড গঠন করতে হবে নরগানওয়াড়ি ও সাঁওতাল মিডিয়া বিদ্যালয়ে সাঁওতালি জানা ভাষা জানা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে साउते आर मित कथा ले जुटी से लगती बिना ओना दे कना भारत जाकत मध्य पारगना महल ओका लेका को कामी कना ओना ना मित नौना दिसो कना
जहाँ दो सुर सुपुर जहाँ जहाँ स्थान को मिना पांडुआ मुलुक रेना ओंडे वीडियो रेन अधिकारी को हेज लेना को जहाँ दो उना डाक नंबर हिसाब ते ओंडे को खोज तुमकी तलाश केदा निदा ओका माजी बाबा डी बारगेरे ᱧᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ आरो कागज को मिलू हता किदा को नि खबर बांगबा नुका जामना भारत जाखान माजी पारगना महल जहाँ को डाक नंबर को जुमाला वीडियो अधिकारी ठेन उना हते कामी हरा हुयुग कना रिकॉर्ड नांग उना साउते दान अनुदान नाम नांग कथा निगे ले नांग दो माजी पारगना महल जहाँ को कामी कना आदि नापाय नुका के सनाम हर गड़ो से ती केटे उनको लागती मिना सनाम हर के गड़ो रिनांग दरकारोग कना आदि सारहाव भारत जाखान माजी पारगना महल नोकना कामी हरा से आरो कामी हरा कुराव लगी आरो सांतार को सानाम को खबर नाम लगी दिनम ते बन सब्सक्राइब मा संगे बन ताहन मा जोहार।